So today we continue with uh, the last part for 2.1, and then I will continue with 2.2. Okay, so we have done until simplify the logarithm using rules of logarithm. So now we continue with equation involving with logarithm. Okay, so I put the example here since we have two methods, which is the first method, which is we use anti-log, and then the second method we use comparison. Okay, for the anti-log, as you can see, the example which is ln 3x equal to 0. So we want to find the value for x. So technically we will end up by get rid the ln on the left hand side. So once you want to get rid the ln, you have to exponent both sides. So exponent both sides, which is going to be like this, supposedly. Okay, so we know that by the concept of E ln fx, we taking the fx. But make sure coefficient in front of it will be equal to 1. Baru kita boleh ambil bahagian dalam. So we have to take it the ln 3x, and then on the right hand side is going to be e power of 0, which is equal to 1. Okay, now to make it the 3x as the subject, we once again make it the exponent both sides. Exponent. So we're gonna have 3x equal to e power of 1. So end up x equal to e over 3, or we can have it in term of decimal, which is 0.9061. Okay, that one for the anti-log. For the Miss, comparison, yes. so kalau dalam exam kita perlu kasih tunjukkan yang E gitu sebelah menyebelah gitu. Tak perlu pun tak apa. As long kamu faham konsep dia adalah exponent both side. Okay. Okay, clear? Kalau clear, saya proceed dengan comparison. Okay, for the second method, we have comparison, which is we're gonna have example which is log x base 2 minus log 3x plus 4 base 4 equal to 0. So first step, I make it everything each of it adalah log kiri kanan. So saya pindahkan ini ke sebelah kanan. So as you can see, we have different base. So you have to change the base properly. So we change the base to log 2 since it's the smallest base, so that we can have it the same base 2. Okay, so I bring up the 2 to the left hand side. So we can have 2 log x base 2 equal to log 3x plus 4 base 2. Okay, before we compare the log, we have to bring up the power first. So there is going to be single log on the left hand side. Selagi bukan single log kiri kanan, kamu tak boleh compare. Okay, make sure the coefficient for the log is single, which is 1. And then kiri kanan adalah single log. Baru kita boleh compare with taking the inside the log. So it's going to be x squared equal to 3x plus 4. And then we can have it the quadratic function. And then we have to factorize. Okay. One thing that I want to remind you, dia tak boleh berlaku seperti ini. Akan ramai yang buat seperti ini. Dia memang ambil bahagian dalam, but then dia akan buat macam ni. Dia akan potong log. There is no such method yang kita akan potong log. We use comparison, which is we just taking inside the log. Kita tak akan potong log tu sebab log tu tak akan terpotong. Okay. Alright, so jangan buat potongan log dekat macam ni. Okay, so it's gonna be wrong concept. So directly kita terus compare, ambil x squared equal to 3x plus 4. Factorize, so we end up with two values of x. But then for logarithm, you have to careful with the negative values. Sebab di dalam log tak boleh negative value. Sebab kalau log 2 negative 1, dia adalah undefined. So dalam log tak boleh negative value. So directly kita akan reject as it's undefined. So technically your final answer only one value, which is x equal to 4. Okay, so that's how we solve for the equation involving with the log. We have two methods, either anti-log ataupun comparison.
Okay, so we can move to the example, which is example 10, where we have it part A adalah solving log 3x base 2 equal to 4. Okay, so we want to make it the x as a subject. So we will we will anti-log this equation. So kalau daripada log nak jadi index, kita akan gunakan method kacang. So we can have 2 power of 4 equal to log 3x. Ataupun saya tukar position dia adalah log x base 3 equal to 16. So the same thing we have to do method kacang. So it's gonna be your x equal with 3 power of 16 equal to is a very large number 4304671. Kalau nak tinggal sampai 3 power of 16 pun that's fine. Okay, we just leave it until 3 power of 16. Okay, this one we use anti-log concept, which is much more easier compared to log. Kita akan jadikan dia adalah kiri kanan adalah log. Okay, part B, where we have it 2 log 2x plus 4 base 2x plus 1, and then on the right hand side we have 2 plus log 4 base 2x plus 1. Okay, at the first place we want to make it the coefficient of log is a 1. So ini saya pindahkan ke atas dulu. So it's gonna be log 2x plus 4 powered by 2, and then base dia adalah 2x plus 1. Dekat sini base dia adalah 2x plus 1. And then equal with 2 plus log 4 2x plus 1. So saya pindahkan dulu yang ini ke sebelah kiri. Okay, so we have minus log base 2x plus 1 4 equal with 2. Okay, and then we can collect left hand side by log A minus log B should be equal to log A over B. So it's gonna be log base 2x plus 1, and then we have big bracket which is 2x plus 4 square the whole thing divided by 4, and then on the right hand side we have it 2. So at this moment, at this point you can have it the anti-log, which is we have it this kind of method. Okay, so we're gonna have 2x plus 1 to the power of 2 equal with inside the bracket 2x plus 4 square divided by 4. And then we can simplify by expand kiri dan kanan. So we're gonna have 4x square plus 4x plus 1. On the right hand side we have it 4x square plus 2 times 4 adalah 8, 8 times 2 adalah 16x plus 16. And then the rest will be divided by 4. Okay, sebelah kanan boleh simplify tak? Boleh. We're gonna have x squared plus 4x plus 4. And then on the right hand side we have 4x squared plus 4x plus 1. So we collect everything to one side and make sure your x squared is a positive x squared. So we're gonna have bring everything from right hand side to the left hand side. So it's gonna be 3x squared, and then 4x cancel out, so end up minus 3 equal to 0. So kalau pakai calculator dia dapat apa nilai ni? If you use calculator, factorize using calculator, kita dapat nilai dia adalah 1. 1. 1. X equal to 1. X minus 1. X1, X equal to negative 1. Okay, but then bermaksud dia akan jadi X minus 1, X plus 1 equal to 0.
But then you have the coefficient of x squared is 3. It means before you use calculator, you have to factorize ataupun kita bahagikan dengan 3. It's gonna be x square minus 1 equal to 0. Baru method sampai habis akan betul. Okay. So x square minus 1 equal to 0. Factorize will be x minus 1, x plus 1. So end up with 2 values of x. So we have to recheck, which is we substitute the negative value into the log. So kalau kita masukkan, kita akan dapat log negative 1, 4. So either you want to substitute here ataupun here, that's fine. Tapi saya ambil yang ini. Ni lagi senang sebab kita terus dapat 4 dekat sini. So as you can see, the base is a negative. Ini akan jadi undefined. Okay. So bila undefined, directly this one will be rejected. So rejected, log negative 1, 4, undefined. So your final answer will be x equal to 1. Miss, Yeah. yang warna hijau tu dia guna konsep apa tu? Saya kurang faham yang bahagian tu. Ini kita pakai konsep yang kacang tu. Oh, Okay. okay Miss. Alright. Okay. So that's for the equation of log. Now we proceed with 2.2. Okay. Are you ready for 2.2? Yes. Am I okay? Are you with me? Yes. Okay, Miss. Alright. Okay. 2.1 we have equation. Okay, so saya brief dulu. 2.1 we have equation which is we encounter with equal sign. 2.2 which is inequalities, we encounter with sign of greater than, less than, greater and equal, less and equal. Okay, so that's the difference between equation and inequalities. Okay, so we move to 2.2. So exercise 5 and exercise 6, exercise 5 you can do by your own. Okay, 2.2, inequalities. So, in inequalities, we have 3 parts, which is the first one, kita akan pergi kepada linear, quadratic, and then the third one will be rational. So, linear, which is encounter with x to the power of 1. So, ax plus b. Quadratic, which is ax square plus bx plus c. Rational adalah fraction. Ax plus b over cx plus d. Okay, that's the difference between linear, quadratic and rational function. Okay, so we move to linear function first. Okay, so kita tengok pada linear terlebih dahulu. So we have it by, yang paling penting adalah pada bahagian ini. Okay, division. Division of inequalities is very particular sebab kalau kamu bahagi dengan negative number, the sign of inequalities will be changed. Contohnya kalau kita ada seperti ini. X, negative x greater than 2. So if you want to make it the x as a positive x, so you have to times with 2 ataupun divide by negative 1. Okay, you have to times with negative 1 ataupun divide by negative 1. So end up x sebelah kanan akan jadi negative 2. But then the sign will change. Okay, the same thing as in negative 4x less than 8. So we want to divide by negative 4. So it's going to be x and then here will be negative 2. But then the sign will change to be greater than. Okay, ingat bahagi dengan negative numbers, sign of inequalities akan berubah. Okay, for linear inequalities, basically it's quite direct.
sebab kita hanya cari nilai x terus. Okay, so we rearrange your equation to make it the x on the left hand side. And then the rest we solve, directly kita boleh dapat jawapan. Okay, so kita terus pergi kepada example 11, but they're quite easy. Okay, so we have it 3x plus 5 is greater than equal x minus 7. So we collect the x on the left hand side. Other than that, will be on the right hand side. So we're going to have 3x minus x greater than equal negative 7 minus 5. So on the left hand side, we have it 2x. On the right hand side, we have it negative 12. So to make it the x as a subject, on the left hand side, it's going to be, on the right hand side adalah negative 6. But your final answer cannot write like this. Sebab ini adalah inequalities. Jawapan kita, either we have interval form ataupun set solution. Interval form adalah bentuk bracket ataupun either one. Okay, set solution dia akan jadi x double dot inequalities. Mesti ada curly bracket. Okay, so this one, your final answer, if you want to write in term of interval form, we can have negative 6 towards positive infinity, but then we have square bracket, open bracket. Ingat, infinity tak boleh ada square bracket. It always round bracket for the infinity. The same goes for the negative infinity. Okay, ini adalah interval form. If you want to write in set solution ataupun soalan minta specific in set solution, we gonna have x double dot, salin balik inequalities di sini, and then you have to put curly bracket. So this one is a set solution. Okay, either one. You want to write in term of interval form boleh, in set solution pun boleh. Okay, so part A is quite direct. For part B, we have in between cases. Okay, so yang ini, kalau tengok pada konsep sekolah menengah, kamu boleh dapat direct. But then, saya tak nak pakai yang direct, di mana kita pindah-pindah terus dapat jawapan. Saya nak pakai konsep pecah, split case. So that is, kamu akan familiar konsep itu once kita masuk dalam absolute values inequalities. Okay, so whenever we have interval in between, ini adalah interval in between, which is kalau kita tengok konsep dia adalah fx, gx, hx. Okay, kita ada interval in between. So yang ini macam mana kita nak selesaikan dia adalah, we split it, this one to be the first case, and then we split this one on the second case. Ini adalah second case. Okay, so first case and second case, kita akan combine dengan wording di tengah-tengah adalah n. So n ni represent intersection. So bermaksud jawapan di sini, answer number 1, answer number 2, kita akan combine menggunakan number line dan kita akan shape bahagian overlap. Okay, so n adalah untuk overlap. Okay, kenapa saya ajar yang ini? Sebab nanti dekat absolute values inequalities kamu akan jumpa pattern yang sama. So untuk elakkan confusion, kita pakai daripada awal konsep yang ini. Okay, alright. So first case adalah we make this one as the first case. Negative 11 less than equal 1 minus 3x separated by n ataupun intersection. And then the second case adalah 1 minus 3x less than 4. So we simplify ataupun we solve each of the case. So we make it the 3x as a positive 3x. And then yang ini saya pindah sebelah 1 plus 11. Okay, so sign dia tak berubah. Seperti itu. So we can have 3x less than equal 12. X should be less than equal 4. Okay, and then second cases, we want to make it the 3x as a positive 3x. So 3x ataupun dia seperti ini. 3x and then 1 minus 4 dia adalah negative 3.
So 3x greater than negative 3, x greater than negative 1. Okay, so this one is your answer for case 1. Ini adalah second answer for case 2. So I'll combine these two answers using number line. Okay, number line. Kita ada negative 1 and kita ada 4. So inequalities yang pertama adalah 4 to the left hand side. Yang kedua adalah negative 1 towards positive infinity. So kita nak adalah n ataupun overlap. Di sini adalah overlap. So kita akan ambil bahagian yang bertindih. So jawapan akhir kita adalah negative 1 2x. Sorry, negative 1 towards 4. So ini adalah putih dan hitam, dia akan jadi putih. Hitam dan hitam, dia akan jadi hitam. So this one adalah inequalities, but then kita perlu letak x double dot curly bracket. Ataupun dalam bentuk interval form, dia akan jadi negative 1 to 4 square bracket. Okay, clear tak semua orang bagian ni? Kamu akan cuba Clear. pattern untuk absolute values nanti. Okay, kalau clear, saya nak terus pergi kepada quadratic function and rational function. So quadratic function is quite direct. Saya dah bagi step dah. So kalau kamu follow, obviously kamu akan dapat jawab. Okay. So quadratic function we encounter with ax square plus bx plus c either greater than, less than, greater than equal or less than equal. Okay. So we use by using graphical method. Saya tak pakai table of sign. Sebab mungkin ada SES yang dulu dia pakai table of sign. Tapi saya tak pakai table of sign sebab table of sign saya hanya spesifik kepada rational function so that kamu tak confuse. So graphical method kamu dah belajar masa SPM. Okay. So we will shaded the specific ataupun the certain parts. So kalau kita tengok dekat sini for A greater than 0 dia adalah senyum. A less than 0 adalah masam. Untuk greater y greater than equal y greater than 0 kita akan ambil bahagian atas. Y less than 0 kita akan ambil bahagian bawah. Okay. And then kita akan ambil directly the answer based on the shaded region. Okay. So we have it the step here. So factorize until you can have it the two factors. Ataupun kita boleh pakai completing the square adalah di mana x negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Method yang ini hanya kita tunjuk sekiranya nilai x kamu adalah decimal. But if you have your value of x, kalau kamu factorize, kamu dapat nombor yang biasa ataupun fraction dan kita akan terus pergi kepada two bracket. Okay, so two bracket. So yang ini adalah yang ini adalah factors, formula. Ini adalah formula. Completing the square di mana kita ada a plus minus x to the power of 2 plus minus ini adalah h, ini x and h. Okay, so ini adalah complete the square and then ini adalah decimal. So kalau kamu jumpa benda yang tak boleh factorize ataupun kamu dapat dalam bentuk set ataupun decimal, we will use either formula ataupun completing the square. Kalau pakai calculator terus dapat dua nilai x1, x2. Directly ini dia adalah dalam dua bracket. Okay, dalam dua bracket. Okay, so we will have factorize. We have to draw the quadratic graph
we have to mention the answer. Okay, based on the shaded region. Okay, so we go through for the example 12. Example 12 part A, so I put this step here, FGA. Okay, so we have 4 plus 3x minus x squared less than equal 0. So first thing first, we make it the x squared as a positive x squared. Okay, so it's going to be x squared minus 3x minus 4 greater and equal 0. Okay, baru kita akan factorize. Factorize dapat apa ni? Factorize x squared minus 3x minus 4. X minus 4x plus 1. X minus 4x plus 1. So technically kita akan dapat 4 and negative 1. So it's a positive x square. So dia adalah bentuk senyum. Okay. And then we have it 4 and based on this factorize kita dapat x adalah 4, x adalah negative 1. So you have to put in this number line. So ini adalah negative 1 yang datang dulu. And then ini adalah 4. So hati-hati dengan sign dekat sini. Dia ada equal sign bermaksud di sini adalah hitam. Di sini adalah hitam. Included. Okay. So we are taking the positive sign sebab dia adalah greater than 0. So bila dia greater than 0 bermaksud kita ambil bahagian atas. So kita ambil yang ini dan ini. So jawapan akhir kita adalah negative infinity to negative 1 open square union with 4 towards positive infinity square bracket open bracket. So whenever we have two region yang berjauhan, tengah-tengah kita akan combine menggunakan union. Okay, kamu tak boleh letak intersection sebab dia tak overlap. Takkan ada jawapan seperti ini. Ini tak pernah wujud lagi. Okay, kalau nampak yang ini automatically dia adalah salah. Sebab tengah-tengah ni mesti adalah union. Which is we combine two region yang berjauhan. Okay, so that's for part A. So factorize until you can have it two factors. And then we draw the graph. So nilai X ni depends pada factorization kita. And then kita ambil bahagian atas adalah simbol yang ini. So kita ambil bahagian atas. Kalau simbol di sini adalah less than, kita akan ambil bahagian bawah. Okay, and then we write the answer based on the shaded region. Okay, so the next one adalah part B. Okay, part B saya tukar sikit soalan dia. Instead of greater than, saya tukar dia adalah less than. So that kamu nampak dia ada kelainan dari segi jawapan dan juga nilai. Okay, so ini kita tukar dia jadi less than saja with the equal sign ataupun greater than sign. Okay, so tolong tukar dalam nota. Okay, so first thing first, we have to simplify by expand everything. So we can have 3x squared minus 15x less than 4x minus 6. So I make it everything to one side. So kita nak jadikan x square to positive untuk senang kita factorize. So will be 3x square minus 19x plus 6 less than 0. Now we have to factorize. Boleh factorize tak? Dapat apa ni? X sama juga 6. X sama juga 1/3. So we can have 3x minus 1. Okay, so we done until F. So kita based on factorization, x equal to 6, x equal to 1/3. So nilai mana yang datang dulu? 1/3 ke 6? 1/3. 1/3. So we have positive x square. So bentuk dia adalah senyum.
So yang datang dulu adalah 1/3, yang datang kemudian adalah 6. Okay, as you can see, this sign dia adalah less than saja, without equal sign bermaksud di sini akan jadi putih, ini akan jadi putih. Miss, Ya, bukan kalau dia kurang daripada kosong dia punya graf tu dia melengkung. sebab melengkung tu kalau kamu punya nilai dia adalah x square ni negative sign. Kalau negatif Oh, x square plus 19x minus 6 greater than 0, yes, dia adalah melengkung. okay Miss, thank you. Okay, sebab ni adalah negatif. So dia melengkung lah. Sebab ini adalah positif, dia adalah senyum. Okay, so kita ambil yang less than 0, which is bahagian bawah. So shaded region kita adalah di bahagian dalam. So it's gonna be, so kita ambil yang bahagian dalam ni sebab dia adalah less than 0. So answer kita adalah from 1/3 towards 6. So di sini putih, ini pun putih, dia akan jadi round bracket. Miss, Yes. yang DA tadi kan dia punya X square dia negatif. Yang mana? Yang A tu. Yang A ni negatif. Ni saya tukar position dia. Oh, tu kan. Saya tukar. Dia jadikan dia x square sebagai positive x square. So everything ni kita pindah sebelah kanan. Oh, begitu. So nanti sign dia jadi greater than lah. Greater than equal. Instead of less than equal, dia jadi greater than equal. Sebab Jadi kita, apa dia? Lambung dia senyum lah, Miss. Tak? Graf dia senyum lah. Oh, okay, Miss. Thank you. Okay. So kita mudahkan equation kamu dengan jadikan dia adalah positive x square. So bila kita jadikan dia positive x square, satu benda adalah senang untuk kamu factorize menggunakan calculator, dan senang juga kamu tahu dia mesti smile. Dia mesti graf dia bentuk senyum. Okay. So dia dah senang dah dekat situ. So make it the x square as a positive x square, masuk calculator, terus lukis bentuk senyum, graf yang senyum. Okay, itu part A. Part B. Miss, Ya. so yang B tu kalau kita kasih logik di bawah, kita tak perlulah yang buat macam union jawapan dia untuk answer tu. Tidak, sebab dia dah bersambung. Oh, faham. Okay. Kalau jawapan kamu dapat seperti ini, bahagian atas ni, kalau contohlah kamu dapat bahagian ini, dia tengah-tengah ni tak bersambung. Tengah-tengah ni tak ada nilai. So maksudnya dekat sini A, ini B. So negative infinity to A, union B towards positive infinity. Bila dua region yang separate, kita nak combine, kita akan combine menggunakan union. Okay Miss, thank you. Alright, okay. So basically we done for the quadratic inequalities. So exercise 6, kamu dah boleh buat. So ini adalah linear. So ingat, whenever we have in between inequalities, kamu kena pecah dia. 1, 2. So selesaikan 1 dan 2, nak combine balik kita akan pakai number line. Kita akan pakai konsep intersection. Okay. Sama juga dengan soalan. Ini C tak ada masalah, ini kuadratik D. So sama juga, ini pecah. First case, second case. So first case settlekan sampai dapat jawapan dia. Second case pecah sampai dapat jawapan dia. And then kamu akan combine balik menggunakan number line, menggunakan intersection ataupun overlap region. Okay, tengah-tengah ni kena letak perkataan and. Okay, so that's the idea for exercise 6. Okay, so we can go through for the rational inequalities. Sikit je, ada 2 example saja. Okay, so rational inequalities, we have fraction inequalities, in another word. Okay, dia bentuk dia seperti ini. Function di atas, function di bawah, either the greater than equal, less than equal, dan less than. Okay, so untuk rational inequalities, I use the method of table of sign. So table of sign ini saya modify sedikit untuk lagi senang. Okay, di mana I have factorized. So
So kita akan simplify sampai factorize, dapat fraction antara atas dan bawah saja. Critical values untuk dapatkan nilai X, so either dia adalah included ataupun tidak included. And then we have table, we have to find the positive sign, and then we have product sign, and then last one adalah answer. Okay, so kita akan apply this step untuk selesaikan rational inequalities. Okay, cuma one thing yang kamu kena ingat untuk rational inequalities adalah, okay, let's say if we have 2x plus 1 over 3x plus minus 1 greater than equal to. Okay, untuk simplify yang ini, kamu tak boleh bawa naik ini ke sebelah kanan. So ini method salah. Kita tak boleh cross multiply. Okay, we cannot cross multiply to make it as in one line equation. Okay, so macam mana nak selesaikan yang ini adalah kita akan pindahkan semua sekali ke sebelah kiri. Kita balancekan denominator 2x plus 1 minus 2, 3x minus 1. Pembawah dia sama adalah 3x minus 1 greater than equal 0. Ini baru method yang betul untuk rational inequalities. Okay, so jangan sesekali pindahkan bahagian bawah ni ke sebelah kanan. Sebab kita bukan method cross multiply. Sebab dia adalah inequalities. Kalau equation, that's fine. Kalau equation equal sign, boleh. Ini boleh bawa, ni adalah 2. Kalau equal sign, ini boleh pindah buat atas. Tapi sebabkan di sini adalah inequalities, kamu tak boleh bawa naik atas. Sebab nilai X di bawah ni ada restriction dia. Okay, ada limitation untuk X di bahagian bawah. Sebab bahagian bawah tak boleh sama dengan kosong. Kalau kamu tengok dekat sini, bahagian bawah tak boleh sama dengan kosong. So kalau kamu pindah point di atas, nanti kamu akan jump towards X adalah kosong. So salah lah dari segi konsep. Okay, alright, so that's the idea for rational inequalities. So directly kita boleh terus pergi kepada example so that kamu nampak lagi kenapa tak boleh cross multiply, kenapa kita nak pakai yang ini. Okay, so we go through for the example A, 13A. Okay, so we have 3 x plus 3 over x minus 2 less than equal 5. So ingat, kita tak boleh bawa naik x minus 2 ke sebelah kanan. We have to make it everything to one side dulu. So ini saya pindahkan ke sebelah kiri. So x plus 3 over x minus 2 minus 5 less than equal 0. So kita nak balancekan denominator, everything adalah over x minus 2. So ini ibarat 5 over 1. So we can have x plus 3 minus 5, x minus 2, and then bahagian bawah adalah x minus 2. Okay, simplify bahagian atas kita jadi apa? X tambah 3 Okay. tolak 5x tambah 10. Tambah 10. So hati-hati dengan minus ni. Make sure ada bracket. So minus 5x plus 10 over x minus 2 is less than equal 0. Okay, so simplify, kita akan dapat negative 4x plus 17, should be plus 13 over x minus 2 less than equal 0. So sampai sini kita dah dapat dah satu factor, second factor. Okay, until you get two brackets ataupun factorize simplest form, so kita boleh proceed kepada critical values. Okay, critical values adalah di mana kita nak cari nilai x tu. Sebab nanti dekat table kita nak jot down x tu based on number line. Okay, so we have the upper part adalah negative 4x plus 13. So di sini ada equal sign. So dekat sini akan jadi equal to 0. So x akan end up dengan negative 13 over 4. Sorry, should be positive 13 over 4. Okay, itu adalah nilai yang pertama, critical number yang pertama. Critical number yang kedua based on the denominator x minus 2. Tapi as you can see,
Yang tadi dia cakap bahagian bawah tak boleh sama dengan kosong. So it's not equal to 0. Okay. So x is not equal to 2. So kenapa kita ada equal, kenapa kita tak ada equal? Ini merujuk untuk ini adalah square bracket, ini adalah round bracket. So nanti jawapan akhir kamu punya bracket adalah betul. Sebab tu kita particular untuk critical values. So it's not equal, dia adalah round bracket. Equal sign dia adalah square bracket. Okay, so we have two values of x. Now kita nak masuk dalam table. Yang datang dulu 13 over 4 ke 2? 13 per 4. Yang datang dulu adalah 13 per 4 ke 2? 2. 2. Ini adalah 3.25 kan? So yang datang dulu adalah 2. So 2 kita letak di sini. 13 over 4 kita letak pada palang yang seterusnya. So ini adalah nilai x. So interval, ini adalah interval. So negative infinity sampai 2 round bracket. 2 to 13 over 4 round bracket, square bracket. Square bracket 13 over 4 towards positive infinity. That's why kita nak ada buat cari critical number. Sebab kita nak jot down dekat bahagian interval with the correct bracket. Okay, itu interval. Second row kita akan letak factors. Second row kita akan letak yang ini. First factor. Negative 4x plus 13. And then the third row adalah kita letak second factor adalah x minus 2. Okay, the last row adalah the whole thing equation yang kamu ada dekat sini. Negative 4x plus 13 over x minus 2. So negative 4x plus 13 divide by x minus 2. So ini adalah bahagian product of sign. Okay, so kita dah fill in the columns and row. So now untuk dapatkan sign, so bahagian dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak ni kita akan letak sign either plus ataupun minus saja. Okay, so to make it easy, kita cari satu sign je. Kita cari positive sign. So untuk dapatkan positive sign, kita tahu dia mesti lebih daripada kosong. Okay, so kita tengok pada second row dulu. Faktor yang pertama adalah negative 4x plus 13. Untuk dapatkan positive number ataupun positive sign, dia mesti greater than 0. Okay, so kita rearrange, kita akan dapat negative 4x greater than negative 3. So bahagi dengan negative number, sign dia akan berubah. So ini saya bagi terus dengan 4, negative 4. Negative 4. Negative 4. So dekat sini akan dapat single x, dekat sini akan dapat 13 over 4. So kamu untuk yang ini bermaksud sebelum 13 per 4 kamu akan dapat positive sign. So 13 per 4 jatuh pada line yang ini, palang yang ini. Bermaksud sebelum dia kita akan dapat plus, kita akan dapat plus. Okay. Okay, kita tengok pada second factor pula. X minus 2. Kita nak dapatkan positive sign. Dia mesti greater than 0. So kalau kita rearrange, x greater than 2. Bermaksud dia akan dapat plus sign selepas x equal to 2. So palang x equal to 2 adalah pada yang ini. Selepas palang ini kamu akan dapat positive sign, positive sign. So selain daripada itu kita akan letak negative, negative. Okay, so pada bahagian ini, last row adalah product of sign. Bermaksud plus jumpa minus adalah minus, plus jumpa plus adalah plus, minus jumpa plus adalah minus. Okay, so cari dulu positive sign. So yang ini bermaksud plus sebelum x equal to 13 over 4. So 13 over 4 di sini, sebelum palang ni dia adalah positive sign, positive sign. Palang yang ini pula dia dapat plus selepas palang x equal to 2. X equal to 2 palang di sini. So positive, positive. Okay, so yang ini untuk row yang pertama,
Yang ini untuk row yang kedua. Okay, jangan tersalah row. Okay. Alright, so now kita dah fill in all the tables. Now kita nak cari product of sign. Product of sign kita dah dapat dah. Negative, positive, negative. So macam mana kita nak tahu jawapan akhir adalah based on this part. Sign dia adalah less than. Bermaksud dia adalah negative sign. So kita patah balik dekat product of sign. Kita ambil negative sign. So negative sign jatuh pada interval negative infinity towards 2 and get 30/4 towards positive infinity. So jawapan akhir kita adalah negative infinity to 2 union with 13/4 to positive infinity. So tengok kita ada dua region yang berjauhan, kita combine menggunakan union. Okay? Is that clear? Nampak tak? Okay, salin dulu. So yang ini penting sebab kamu akan jumpa lagi dalam absolute values inequalities. Kalau kamu tak faham method ni, kamu susah nak selesaikan rational inequalities nanti. Miss, Ya. yang maksud Miss berjauhan tadi tu macam mana? Maksudnya macam tadi. Yang tadi tu, yang ini kan, region yang berjauhan. Tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Kita tak ambil tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni bukan jawapan dia. So bermaksud region ni unionkan dengan region yang ini. Sebab tu dia jadi negative infinity to union 13/4 to positive infinity. Oh, maksudnya kalau negatif, positif, negatif maksudnya dia berjauhan lah. Sebab tengah-tengah ni kita tak ambil kan. Kita ambil antara ini dan ini saja. Oh, faham. Okay. Okay, itu adalah example part A. Okay, kita try lagi sekali untuk part B. Tapi part B ni saya tukar sikit so that kamu nampak beza untuk bahagian bracket tu. So, yang kedua adalah saya tukar sign dia. Instead of ada equal sign, saya tukar dia tak ada equal sign. Okay, method yang sama. Kita akan pakai table of sign. Okay, so as usual, we have to bring everything to one side first. So, saya pindahkan ini ke sebelah kiri. So, it will be 3/2 minus 2x minus 3 over x minus 5 less than 0. Okay, so dia jadi, kita akan balancekan denominator. So 3 times x minus 5 minus 2 times 2x minus 3. And then bahagian bawah dia akan jadi 2 times x minus 5 less than 0. So bahagian atas kembangkan satu-satu. So we're going to have 3x minus 15 minus 4x plus 6. So bahagian bawah adalah 2x minus 10. Okay, bahagian atas dapat apa tu? 3x and negative 4x. Negative x. Negative x. Negative x. Okay, so negative 15 plus 6 kita akan dapat Negative 9. Okay, good. So 2x minus 10 less than 0. So we have one factor, second factor. Okay, now kita baru proceed kepada critical values. So negative x minus 9 is not equal to 0 sebab dekat sini tak ada equal sign. So automatically dia is not equal to 0. So negative x is not equal to 9, x is not equal to negative 9. Automatically kita tahu dia adalah round bracket. Okay, and then we have 2x minus 10 is not equal to 0. Obviously bahagian bawah tak boleh sama dengan kosong. So x dia akan end up dengan 5. So sama juga dia adalah round bracket. Okay, baru masuk dalam table. Yang mana datang dulu? Negative 9 ke 5? Negative 9. Negative 9 datang dulu, 5 datang kemudian. Okay, so this one adalah interval. So negative infinity towards negative 9 round bracket.
Negative 9 towards 5 round bracket, 5 towards positive infinity round bracket. Okay. And then second dengan third interval kita, second and third row kita akan letak factors kita. Negative x minus 9 and then second one adalah 2x minus 10. Okay, so yang last kali adalah product of sign. Kita tulis balik equation yang kita ada. Okay, so now kita nak fokus kepada yang ini dulu. So kita nak cari plus. Bermaksud kita akan let dia greater than 0. So negative x minus 9 greater than 0. So negative x greater than positive 9. X dia akan jadi kurang daripada negatif 9. less No. than negative 9 sebab kita bahagikan dengan negative number. Sign inequalities akan berubah. Okay. So bermaksud di sini kita dapat plus sign sebelum x equal to negative 9. Okay. So palang x equal to negative 9 di sini. So dia dapat plus dekat sini. Okay. And then we focus on the second factors di mana 2x minus 10 greater than 0 sebab kita nak cari plus sign. So x, 2x greater than 10, x greater than 5. So bermaksud dia dapat plus sign selepas x equal to 5. So 5 dekat sini, so ini jadi plus. So bila kita dah jumpa plus sign, yang lain tu mesti negatif, 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 negatif. Okay, so product of sign. Atas jumpa bawah. Plus, minus, minus. Minus, minus, plus. Minus, plus dapat minus. Okay, so jawapan akhir kita nak tengok apa? Kita nak ambil yang mana? Positif ke negatif? Kita ambil yang negatif sebab di sini adalah less than. Okay, so negatif adalah yang ini dan ini. So jawapan akhir kita adalah negative infinity to negative 9 union with 5 towards positive infinity. Miss, Ya. Yang negatif x tolak 9 tu kenapa tadi dia tidak sama dengan kosong? Sebab bahagian dekat sini tak ada equal sign. Kamu punya original inequalities tak ada equal sign. Kalau ini ada equal sign, di sini equal to 0. Tapi dekat sini tak ada equal sign, ini jadi not equal to 0. So dia akan jadi round bracket lah dekat sini. Equal sign to miss yang ada garis di bawah tu? Yes, betul. Oh. Kalau kita ada ini dengan ini, so ataupun saya letak fx over gx, fx over gx. So fx boleh equal to 0, gx tak boleh equal to 0. Okay miss, thank you. Alright, so yang lain ada soalan? Ada mana-mana yang nak saya ulang? Are you good guys? Okay ke semua orang tu? Miss. Ya? Okay. Miss, Okay. kenapa sudah yang itu tu, Miss? Okay. Yang, Apa dia apa? Kenapa yang apa? dia jadi greater than 0 tu sebab dia mesti positif. Yang ini kita nak cari plus sign. Okay. Okay, so bila plus, dia mesti greater than 0. Kita tak ambil less than 0. Kamu stick dengan satu je. Kita cari plus je. Jangan ambil dua-dua. Ambil satu je. So, kita stick to plus ataupun greater than 0. Greater than 0. So, kita tengok dekat mana dia dapat plus. Yang lain selain tu, mesti dia dapat minus. Okay, thank you, Miss. Okay, alright. Okay, so we done sampai tu point tu. So,